Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Farida Tunida akan menyampaikan materi mata kuliah pragmatik yang berjudul Relevance Theory Part 2. Jadi di video sebelumnya saya sudah menyampaikan materi relevance teori part yang pertama. Nah, sekarang saya menyampaikan materi relevance teori yang part kedua. Baik, next. Oke. Yang pertama, dalam relevance teori yang part kedua yaitu the communicative principle of relevance. Before proceeding, let us take a look at two general approaches to communication on Sperber and Wilson's view theories of communication can be roughly divided into two models. The first, the code model, and the second, the inferential model. According to the classical code model, communication is accomplished by encoding and decoding message. There is a communicator encodes his or her intent message into a signal, which is then decoded by the or her intent message into a signal, which is then decoded by the audience analyzing an identical copy of the code. With respect to human verbal communication, there are two main assumptions underlying this model. The first, human language are codes, and the second, the codes associates thoughts to sound. Jadi maksudnya, the communicative principle of relevance. Jadi sebagaimana kita mengetahui bahwa teori relevan, teori membahas ada dua aspek. Yang pertama ada kognitif, yang kedua ada komunikatif. Nah, membahas pendekatan the code model, inferential atau pendekatan komunikasi. Nah, yang pertama akan dijelaskan dari kedua pendekatan tersebut. Yang pertama, pendekatan code. Komunikasi terjadi adanya proses encoding dan decoding orang yang menyampaikan pesan apa yang ada di pikirannya. Dibahasakan, decoding orang yang mendengar, atau di dalam bahasa tulis yaitu tulisan. Nah, kemudian ada dua asumsi yang melandasi bahasa manusia adalah code. Menyasosiasikan pikiran manusia ke dalam suara ketika orang berbicara. Oke. Ketika orang berbicara. Nah, sekarang kita next. Nah, di sini langsung kita ke contoh ya. Ini ada steps involved in encoding by the speaker left to right and decoding by the hearer right to left. Nah, di sini ada lexical selection, syntactic representation, phonological representation, articulatory system, syntactic representation, lexical selection, phonological representation, auditory system, decoding. Nah, ini akan kita pelajari ketika kita kuliah mungkin ya. Ketika kita mengambil mata kuliah psikolinguistik. Proses coding, orang memiliki idea,
ini adalah sebuah ide. Ketika di dalam pikiran seseorang sudah ada ide, maka dia akan melakukan yang dinamakan lexical selection. Nah, mencari kata-kata tertentu sebagai kata tertentu. Bahasa pertama kali bisa kata-kata. Dia memiliki dari lexical entries, maka dia akan pilih mana kata yang pas untuk digambarkan yang pas, maka akan disusun dengan tertentu. Ini pengaruh dalam sebuah makna, karena bisa jadi leksikal sama sintaksisnya beda akan menghasilkan makna yang berbeda pastinya. Misalnya macan makan kambing, ini terdiri dari 3 leksikal disusun sedemikian rupa. Oke, next. Maaf. Oke, next. But the code model is descriptively inadequate. This is comprehension involves much more than the decoding of linguistic signal. As already established in chapter 1, there is a huge gap between the semantic representation of a sentence and the message that are actually conveyed by the uttering of that sentence. In other words, linguistically encode meaning radically underdetermined means the proposition expressed by an utterance. This is known as the linguistic underdeterminacy thesis. Furthermore, the gap is filled not by more coding but by inference. Nah, intinya orang tidak akan cukup mengetahui struktur. Nah, jadi seperti itu. Oke, next. Nah, di sini juga ada contoh surat dari Quran surat Al-Baqarah ayat 87 ya. Yang berbunyi afakullama ja'akum Bismillahirrahmanirrahim. Afakullama ja'akum rasulum bima la tahwa anfusukum mustakbartum fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Yang artinya, maka apakah setiap datang kepada kalian seorang rasul yang membawa suatu risalah yang tidak kalian inginkan, kalian menyombongkan diri, lalu sebagian di antara para rasul itu kalian dustakan dan sebagian lagi kalian bunuh. Nah, seperti itu. Next. Nah, di sini juga ada advice given by the government during the outbreak of salmonella in the UK. Fried eggs should be cooked properly, and if there are frail or elderly people in the house, they should be hard-boiled. Intuitively, the preferred antecedents of the pronoun they in this example is egg rather than frail or elderly people, but the derivation of this reading is dependent not on coding but on what the speaker is most likely to intend to mean, and our real world knowledge about who or what is not likely to be hard-boiled. Okay, next.
Oke. Oke. Next. Directly opposite to the code model is the inferential model, whose foundation was laid by Gray's original theory of meaning. The essence of meaning is communication, which is intended to be recognized as having been intended. In other words, on Gray's view, meaning or speaker meaning is a matter of intention. According to the inferential model, communication is achieved by expressing and recognizing intentions. That is to say, a communicator provides evidence of his or her intentions to convey a certain meaning, which is then inferred by the audience on the basis of the evidence present. But the Grayson pragmatic theory of conversational implicature and the relevance theory here fall under this model. Nah, intinya orang tidak cukup hanya mengetahui leksikal, mengetahui struktur. Oke, next. Oke. Ostensive inferential communication. In relevance theory, inferential communication is called ostensive inferential communication. This is because inferential communication involves in addition, first order informative intention, a high order intention which Weber and Wilson call communicative intention. Furthermore, they call the behavior which yields the attribution of such an intention. Ostensive communication, ostensive behavior are simply ostension. In ostensive inferential communication, there is generally an ostensive stimulus, the use of which gives rise to an expectation of a particular level of relevance, which Weber and Wilson call optimal relevance. Oke, diawali teori ini oleh Grice. Jadi makna yang ada di benak speakernya itu adalah niatnya, bukan ditentukan oleh kodenya, tetapi ditentukan kandidatnya bagaimana mengekspresikan maksud yang terjadi seseorang komunikator memberi dalil dalam rangka untuk menyampaikan suatu makna pandangnya, sehingga menyiapkan teori Pak Grice dan Pak Wilson tentang relevan masuk dengan kata mikasifikasi. Oke, ostensive inferential. Dalam teori Pak Wilson tadi itu mengapa? Jadi masih jadi tanda tanya mengapa? Karena dalam teori ini disebut teori komunikasi perbuatan menunjukkan sesuatu, ada proses bagi pembicaranya menyimpulkan, maka bagi si pembicara menunjukkan ini loh mauku, lawan bicaranya menyimpulkan setelah ditelaah kembali maksudnya ini. Nah, menyimpulkan setelah ditelaah ini maksudnya karena komunikatif adalah kehendak menyampaikan kepada audiens, informatif dan komunikatif percakapan. Nah, karena yang dicari oleh pendengar untuk mentelaah suatu pesan itu cukup optimal relevance. Oke, next.
Nah, di sini ada presumption of optimal relevance. The ostensive stimulus is relevant enough to be worth the audience processing effort. It is the most relevant one compatible with communicators' abilities and preference. State this way, ostension and inference are two sides of the same communication coin. The former is from the perspective of the communicator, and the latter is from the point of view of the audience. Okay, next. Oke, with 12.2 and 12.3 in place, we can now present Sperber communicative principle of relevance as follows. 12.4 Sperber and Wilsons pada tahun 1945. Nah, jadi langsung ya. Dia membawa anggapan atas optimal relevance atau tidak mengandung relevance. Jadi seperti ini. Prosedur ini orang menangkap pesan yang pertama, follow part of less effort in computing cognitive effects. Yang kedua ada stop when your expectation of relevance are stratified. Seperti contoh yang ada di layar ya. Oke, next, the last. Oke, jadi kesimpulannya di sini bedanya apa dengan teori Pak Grice, bahwa perbedaan konsekuensi dalam hal orang menangkap pesan. Orang itu bertahap menerima pesan, dan orang ada yang maxim quality, maxim of manner, bagaimana menyambung, bagaimana nyambung gak, seperti itu. Nah, maxim quantity, maxim of manner, bagaimana nyambung gak, kalau ada lahirlah implikator. Nah, melainkan pendekatan kognitif stimulus, dia mencari relevannya. Yang penting relevan pasti akan dicarinya. Dalam teori relevan ada perbedaan implikatornya. Pak Grice dan Pak Wilson itu berbeda. Jadi komunikatifnya principle of relevance kurang dan lebih seperti itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya atau tutur kata yang kurang pas ketika saya menyampaikan materi, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.